በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ይትባረክ እግዚአብሔር አምላከ እስራኤል ዘተሳለነ ወገብረ መድኃኒተ ለሕዝበ ዚአሁ። እትን ሕዝቡ ድሕነት ዝገበረ አምላከ እስራኤል ይኽበር ይመስገን። ክቡራን ምእመናን ሕዝበ ክርስቲያን ኩልኹም አቦታት አዴታት ኣሕዋትሓት ከምኡውን ፍትዋት ህፃናት ብዛ ቅድስቲ ዕለት ኣብዛ ቅድስቲ ቤት መርከብ ድሕነት ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ተረኺብኩም ቅዱስ ቃላቱ ትምገቡ ዘለኹም ኩልኹም ኣፍቀርቲ እግዚአብሔር ዘፍቅረኩም ደቂ ቅድስቲ ማርያም ስድራ ቤት ክርስቶስ ደሓን ደሓዲርኩም ደሓን ደጸኒሕኩም ደሓን ደመጺእኩም አሜን አሜን። ስብቱ ልዑለ ባህሪ እግዚአብሔር ይኽበር ይመስገን። ክርስቶስ ተንሳ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። ክርስቶስ ተንሳ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። ሞትና ሕማምና ወሲዱ ሰላሙ ዝሃበና ልዑለ ባህሪ እግዚአብሔር ክርስቶስ መድኃኒ ዓለም ናትና ጸገም ናትና ሕማም ናትና ድኻም ተሸኪሙ ንሱ ሰላሙ ዝሃበና ልዑለ ባህሪ እግዚአብሔር ክርስቶስ መድኃኒ ዓለም ይኽበር ይመስገን። እዚ ዝዘመርናዮ መዝሙር እዚ ሕጂ እነበስሮ ዘለና ቃል ክርስቶስ ተሲኡ ካብ ምውታት ብዓብዪ ኃይልን ስልጣንን ንሰይጣን አሲርዎ ንአዳም ከዓ ሰላም ሂብዎ ካብ ሎሚ ንድሓር ጸላኢና ስለ ዝተኣስረ ሰላም ኮይኑ እዩ እናበልና እንእውጆን ንምስክሮን ዘለና ቅዱስ ያሬድ ኣብ ድጉኡ ዝመሃረናን ዝመኸረናን እዩ። ኣብ ድጓ ቅዱስ ያሬድ ኣብ ድጓኡ ከም ዝበለና ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ኢሉ ኣበሲርና። እዚ ብስራት እዚ ክርስቶስ ምስ ተስአ ሞት ምስ ሰዓረ ንዲያብሎስ ምስ ኣሰረ ንአዳም ከዓ ናጽነት ምስ ኣወጀ ዝተበሰረ ቃል እዩ። እምበኣር ንሎሚ ከም ናይ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቓድ ከም ናቱ ቅዱስ ፍቓድ እቶም ዝሓለፉ ሰናብቲ 40 ጾም ተወዲኡ በብሓደ ክንሪኦም ዝጸናሕና ኣብዚ ንምብጻሕ ነይሩ። ኣብዚ ዕለት እዚ ንምብጻሕ ነይሩ 40 ጾም ዝጸሙሲ ትንሳኤ ክረኽቡ ይብሉ ወለድና። እምበኣር ነዚ ቅዱስ ዕለት እዚ ክንበጽሕ ዓሚ ከም ዝሎሚ ኣጽንሐና ኣውዕለና ኣብዕለልና ኢልናዮ ከም ናቱ ቅዱስ ፍቓድ ክንውዕልን ክነብዕልን ፍቓዱ ኮይኑ ናብ ቤቱ ጸዊዑ በረኸቱ ሰቢዑ ክምግበና ዝፈቐደ ልዑለ ባህሪ እግዚአብሔር ይኽበር ይመስገን። ምሳና ዝወዓሉ ትማሊ ዓሚ ከም ዝሕጂ ምሳና ዝወዓሉ ምሳና ብስራት እዚ ዝተበሰሩ እሞን ዓመታ ኣጽንሐና ዝበሉ ሕጂ ግን ምሳና ዘየለው ገለኦም ብመገሻ ገለኦም ብሕማም ገለኦም ብድኻም ገለኦም ብሞት ዝተፈለዩና ኣፈቐዶ ማየ ጸሎትን ኣፈቐዶ ሕክምናን ዘለዉ ሕሙማት ጸጋ ጥዕና ይሃቦም እግዚአብሔር። ዓሚ ከም ዝሎሚ ምሳና ነይሮም መጸዋዕታ ኣምላኽ በጺሒዎም ገና ናብታ ናይ ኩላትና ዓለም ሓሊፎም ዘለዉ ወለድናን ኣሕዋትናን ውላድናን እውን ዘለዓለማዊት መንግስቲ ታኹላትና ንጽብያ ዘለና ዓለም ይሃቦም እግዚአብሔር። ካልእ ኣብ ጭንቅን ኣብ ሽግርን ኣብ ጸበባን ዘለዉ ኣሕዋትናን ወገንናን ሰብናን ወለድናን ውላድናን ኣሕዋትናን ሕጂ እውን ንሳቶም እውን ጸገሞም ተኣሊሎም ራህዋ ረኺቦም ንዓመታ ከም ዝሎሚ ምሳና ዝውዕልዎ ይግበሮም እግዚአብሔር። ነዚ ዓብዪ ዕለት እዚ ኩሉ ነገር ተፈጺሙ ካብ ሰማያት ወሪዱ ካብ ቅድስቲ ማርያም ድንግል ስጋን ነፍስን ወሲዱ ሰብ ኮይኑ ተወሊዱ ምእንታና ተሰዲዱ ኣብ መስቀል ተፈሪዱ መቃብር ወሪዱ መቃብር ስዒሩ ተንሲኡ ኢልና እነብዕሎ ዘለና መዓልቲ ካብ ኩሎም በዓላት እቲ ዝዓበየ በዓል ድሕነትና ዝተጠናቀቀሉ ድሕነትና ዘረጋገጽናሉ መዓልቲ ሎሚ መዓንቲ ኮይኑ ንረኽቦ ኣለና ማለት እምበኣር ሎሚ ከም ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቓድ እንወስዶ ጥቕሲ መምሃሪ ክኾነና እዩ ንሎሚ
إلنا زوسدنايو من تتحسسه لهياو مسلم موتان تنسى إهالو زيس لوكاس وانجيل معراف 24 فقد حموش تزلو خبل مصحف قدوسنا النوسد من تتحسسه لهياو مسلم موتان تنسى إهالو زيس تسيئو خزتدلي أزلخن كريستوس خنتدلي أزلخن فليت ألخو نجر جن عبزي يلن تسيئو زبل دمس إنا نسمع زلنا أزت قال زيز تزاربه ملأخ እግዚአብሔር إيو لوكاس وانجيل معراف 24 فقد حموشته كم زنقرنا إذا ندتات زياتن تتحيزو كريستوس مدهاني ألم بإيرتم قفعنياتات بإيرتم فتحزو قدلهم حزب أيهود تتحيزو خيدن كلو واي كبلازو على علت عربي واي كبلازو على الدحرو أنست قليلا كلون أوالدها لسيون أسكك أوهو لمدهن كم أوفا منطيطن زي ستسرع قصون كم زولي أباج ورقس زقاسجا بعلو مدهاني ألم كريستوسون كم زولي أوالد يرساليم إيتوكيا نيكيا الله بكيا لا إلا رأسكن ولا إلا ولدكن كبلن كلو نسوته تحيزو ناتساق مسكال تشكيمون ناودقن ناتسسئن كلو ناتو صقمن ناتو حمامن ناتو دخامن ناتو مغرفتن ناتو سقياتن كي غرمو بزعباتن زبخيا زنبرا انستي حازينلن ايتب كيايا نيكيايا الله بكيا لا إلا رأسكن ولا إلا ولدكن ناخاتكن ندقخن اند ابخيا انبري ساعه ايتب كيا كلن وعيل علت عربي نسنجن بحيل تجنقن نالك أساد الدحر الناس عبا نسخا دمو زي مخوان كان نابلا مكودك قالو مسكال حيزو مسؤولنا ودقا كتسئ كالو خاا النات الساعة أب حمر كان قرقرازو على الدتات نيران تمعالتتي أبز علت زي زو على ليتون كي عرفا كمتي لمارنا أيهود شوتو حيزنا مقابر كمالا لسا حديران نيران نابتو مقابر كمالا لسا حديران نيران ليتي جن ليت خيدن انت رأيا جن أما رقص وانجيل معراف 16 فقد خلت تزلو كفل المصحف قدوس انت تملكتنا من مخ قلبت لنا ايو تأمني عبي ايو من كقلبت اي خيلي لان كجنق اخلوا نرئي اب الساعات زي كله تجنقو كل غزو عاصيب زنبر الاوان 3 عامات مسؤزون تمهارو ابوتاتو كا تجنقوم كم اراويت تهادينهم بحزب ايهود تحابيهم غزام عاصيهم ابزنا ورلو ساعات زندتات جن مالالس حديرن نيرن كمالالس حديرن شوت حيزان كم تلماد كنسنسالونا مقابر كخدا خلوا من كغلوط ايخل نتامني لا نጭنقا نيرن ليت مخادن كياكل ليت مخادن كياكل كرخونا ام كيبلا نحزب نسونتن كيتطنققا نهوتن كيفرحا مسعراويتن مستومي دكويات سباتن كغافع ز حدرا عدتات ينزنا زقال زي زارب انزلو اتملأخ شعو خيدن كري اخلواسي ملأخا وصنيحون اتامن خا تغلبيط صنيحون إلو تامن خا نسخات كنسيد انتهياو مسموتات تتصبصب اسلمتاي نسدا كم تزتزارو تسيده يكونن يلن ابزي كبلن كلوس قلح انت بلاس بلوز كداونتي زتخدنا زنصبارق كدان زتخدنا منئسي غوبز ابو صنحن اذا امني زي من قلبيطو ساعتن كጭنقالو حدرا امني من قلبيطو انتبلنا ماتيوس وانجيل معراف 28 تنفقد خلته كم زنغرنا ملأخ እግዚአብሔር ከአካብ ሰማያት ወረደ ملأخ እግዚአብሔር ከአካብ ሰማያት ወረደ ምድር ኸአተናወጸት ፍርሃት ኮነ ምን ቅጥቃጥ ኮነ نتأمن خا قلبوت أمو أبزبانت أمن تقميت ونبر يبلنا ملأخ كم زقلبوت أو نتأمني كشجار على زحدرة كجنة على زحدرة تندتات ملأخ جزء أبير قلبيت أو أبزبان خا أخو فيلو نسون بتماساسلي كم لقاس وانجيل كم وانجيل أو لقاس نمن تايخن تدا زلخن يسوع تتسقلت دليا خم زلخن فليت اللهو سلازي كم تزتزارو تسيئو كيديو يا قداس كيركن نقليلا كم تزتزارو كحلفينا وقدموا ويلكن نحواتو نقرأهم بمبال كم زفانو وانتم ملأختي ينقرنا ماتيوس وانجيل معرف 28 فقدي كلته ماركوس وانجيل معرف 16 فقد خلته
ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 24 እዚ ሒዝናዮ ዘለና ከዓ ካብ ፍቅዲ ክልተ ሒዝና እንምልከቶ እዩ እምበኣር ተቃል ሙሉእ ምእንቲ ክኸውን ናይ ሉቃስ ወንጌል መበገስ ኢልና ዝሓዝናዮ ከምዚ ይመስል በታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ሶሙን እተን ኣንስቲ ነቲ ዘዳለዋኦ ሽቱ ሒዘን አንጊህን ናብቲ መቃብር ከዳ እቲ እምኒ ከዓ ካብቲ መቃብር አንከራሪ ወረኸበኦ አቡኡ ከዓ አባአትየን ግና ስጋ ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ አይረኸባን ብዛዕባ እዚ ክግረማ ከለዋ ከዓ እንሆ ዘንጸባርቕ ክዳውንቲ ዝተኸደኑ ክልተ ሰብኣይ ኣብ ቅድሚአን ደው በሉ ፈሪህን ገጸን ናብ ምድሪ ምስ ደነና ከዓ ንሳቶም ከምዚ ይበልወን ንምንታይ ከ ነቲ ሕያው ምስ ሙታት ትደልዮ ንሱሲ ተንስኢ እዩ ኣብዚ የለን ነቲ ኣብ ገሊላ ከሎ ወዲ ሰብ ኣብ ኢድ ሓጣን ክውሃብን ክቅተልን ብሳልሰይቲ መዓልቲ ከዓ ክትንስእ ግድ እዩ ኢሉ ዝተነግረክን ዘክረኦ ተነጊርክን እዩ ንኡ ዘክረኦ ይብልዎ እንቶም መላእኽቲ ነቲ ቃሉ ድማ ዘከረኦ ካብቲ መቃብር ተመሊሰን ድማ እዚ ኩሉ ነቶም 11 ነቶም ካልኦት ኩላቶምን ነገረኦም እተን እዚ ንሃዋርያት ዘበሰራ ድማ ማርያም መግደላዊትን ዮሐና ማርያም ኣደ ያዕቆብን እየን ምስኣተን እውን ካልኦት ኣንስቲ ነበራ እናበለ ይነግረና ቅዱስ ሉቃስ ኣንስቲ ነበራ እቶም መላእኽቲ ነቲ እምኒ ገልቢጦም ጸኒሖምን ንምንታይ ክንዳ ኣትደልያ ዘለኽን ንሱስ ጋና ኣብ ገሊላን ከሎ ዝተዛረበ ቃል ክውን ንምግባር ንሱ ዘይገብሮ ነገር አይዛረብን ዘዛረበ ነገር ከዓ አየትርፍን እሞ ነቲ ዝተዛረበ ቃል ተግቢርዎ እንሆ መቃብር ክሕዞ አይከአለን ካብኡ ተሲኡ ኸይደሎ ንገሊላ ክቅድመኩም ንገሊላ ይልክን ነሕዋቱ ንደቀ መዛሙርቱ ንሃዋርያት ንገረኦም ኢሎም ቶም መላእኽቲ ነገርወን ይብለና እዚ ብስራት እዚ ተበሲረን ንሳተን ዓርቢ በኺያ ወዒለን ቀዳሚ ክደልያ ሓዲረን ለይት ሰንበት ግን ዓብይ ብስራት ተበሰራ በምስየት ይደምጽ ብካይ ወበጽባህ ፍስሃ ይብል ዘመራይ ልባ አምላኽ ዳዊት ኣብ መዝሙር 29 ፍቅዲ 5 በምስየት ይደምጽ ብካይ ወበጽባህ ፍስሃ ምሸት ዋይዋይታ ይኸውን ምሸት ዋይዋይታ ንጉሆ ግን ዕልልታ ከም ዝተባህለ እዚ ሓጎስ እዚ በጽሕወን እዚ ትንቢት እዚ በጽሕወን ንቅዱሳት ኣደታት ብኽያተን ናብ ሓጎስ ተለዊጡ ናተሓጎሳ ናብ ደቀ መዛሙርቲ ከዳ ናብ ሃዋርያት ንገሊላ ቅድመኩም እዩ ናብኡ ኸይድኩም ድለይዎ ናብኡ ኸይድኩም ረኸብዎ በላኦም እንተኾነ ግን ንሳቶም ንምእማኑ ጸገሞም እሞ ክሰምዕዎን ኣይከኣሉን ቅዱስ ሃዋርያ ጴጥሮስ ግን ነቲ ዝተዘርበ ቃል ኣሚኑ ብጉያ ናብቲ መቃብር ጎየየ ይብለና እንሆ ትማሊ ብጭንቂ ዝኣክል ብፍርሓት ዝኣክር ኣይፈልጦን ኢሉ ዝተዛረበ ቅዱስ አቦ ጴጥሮስ ሃዋርያ ሎሚ ግን ካብ ተሓብአሉ ነገር ወፂኡ እዚ ክረኽበኒ ኸይበለ ሕጂ ነቲ ብስራት ተቐቢሉ ናብ መቃብር ጎየየ ይብለና ቅድሚ ኩሎም ናብቲ መቃብር ጎየየ ይብለና ናይ ፍጹም ጣዕሳኡ እዩ ዘርእየና ሰብ ምስ ተጣዕሰ ናብ ህይወቱ ምስ ተመልሰ ንስሓ ህይወት ምስ ተሓደሰ ፍጹም ክኸውን ኣለዎ ንቅድሚት ክግስግስ ኣለዎ ቅዱስ ጴጥሮስ ትዝገበረ ነገር ኣጣዒስዎ ቀዲሙ ግን ናብ መቃብር ጎየየ ይብለና ካልኦት ክጠራጠሩ ከለው ንሱ ግን ከይተጠራጠረ ጎየየ ይብለና ቅዱሳን እግዚአብሔር ምእመናን ህዝበ ክርስቲያን እምበኣረይ በምስየት ይደምጽ ብካይ ወበጽባህ ፍስሃ በምስየት ይደምጽ ብካይ ወበጽባህ ፍስሃ ኢሉ ዘመራይ ልባ አምላኽ ዳዊት ከም ዝተዛረበ እንሆ ዓርቢ ክልቀስ ተዋዒሉ ኣቦታት ከም ኣራዊት ክህደኑ ውዒሎም መሕቢኦም ጠፊእዎም ገዛኦም ዓጽዮም ኣብዚ የለው ዘይባሃሉ ድርሻኦም ጠፊኡ ኩሉ ሰብ ከዓ ጸጥ ኢሎም ዝነበረሉ እዋን እቲ ሓዘን እቲ ንብዓት ናብ ሓጎስ ተለዊጡ ድሮቶም ከሳቂዎ ዝነበሩ ሰባት ሓዘንተኛ ኮይኖም ኮፍ ክብሉ እቶም ሓዚኖም ዝነበሩ ግን ናብ ሓጎስ ክወጹ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም እሚእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ተባሂሉ እዚ ነገር እዚ ተበሰሩ ባረይ ቅዱስ አቦና ያዕቆብ ዘስሩግ እንታይ ዝብለና ትንሣኤ ማለት ናይ
نعنا نخريستيان تسفى إيو إذا تنسأي ناي كريستوس نعنا تسفى إيو قدس يعقوب زسرو قاب قداسي أو خمزي يبلنا نزيو خمزنا بلز نقرنا أكولنا إجزيو لكريستيان هزبك زنتو تسفى علامة تسفى زي بلي وزي ماسن الله يمص نسيفو ونصنه نحنا نصبيو نجر نتسفو نجر سي نتزمصينا تسفى نقبر زلنا نسخا تسيخا بخرة سعي خوين كان أخامو نأخا تختيلنا نسخا متسأخا أميننا مسكيرنا نسخا كم تتسألنا أمين إينا أبزي يكون انتسفانا زحلاف على مزي يكون انتسفانا نسخا خمزي سلزبل كاننا اسمع أنت تبي سماي ومدري حلف وقال يسئي حلف سماي مدرن كحلفي وقال يقناعي كحلفني الكاسل زنقر كاننا نسخا بخر موتان كون كاتسيخا خامو نحنا ونكتسئنا يبل أب قداسي وقدس هواريا قدسي يعقوب زسروق او غيتانا انا نخريستيان حزبخا اذ زبلن زحلفن على ما يكونن انتاي دا انا تزمصينا تسفان نغبرن نصبن زلنا يبل اب قداسيو غص 179 قصري 81 غص 179 قصري 81 اب قداسيو قدس حواري قدس يعقوب حمشت 150 لقاونتي قدسان ابوتاتنا نمقدنيوس نموغاز اب قسطنطنيا زتاكو لقاونت كم زيولو ونسيفو تنساي موتان وهيوت زي مصل عالم عالم نحنا نصب زلنا سي تنساي موتان كم زلو انا تسفان نغبر زلنا يلوم اب انقص هيمانوت ابت موداتا معراف كزارو خلو 150 لقاونتي ابوتاتنا نمقدنيوس منفس قدوس هصصيو يلون زي خحادي كوغزو زتاكو بوتاتنا بمرتو عورتي عوم مئمان مسابيون وغيزو نوفليون كفالالي خلو زدرس ودرست والبو مايلت لمنغستو ونأمن بمنفس قدوس زنبب بنبيات ونأمن بأحات قدس بيت كريستيان تلاقي كل قباز هاوريات ونأمن بأحات تمقت لسريت هاتيات ونسيفو تنساي موتان وهي زي مصل عالم آمين نتزمص عالمينا تسفان نغبر زلنا نتهيوت زمصينا نصب زلنا إلهم 150 لقاونتي أقسطنطنيا زتاكو قدسان ابوتات مبار كريستيان تسفانا اذا عالم زي كونس تاتمص عالميو تسفانا برهان عالم باولوس اب كريستوس زلنا تسفا ابزي طرح انت خوينوسي اب كريستوس زلنا تسفا ابزا هيوت زي اطراي انت دا خوينوس كاب كل سب ندنقص مخنا نيرنا يبل برهان عالم باولوس قداماي قرنطوس معراف 15 فقد 19 اتي تسفانا اب كريستوس زلنا تسفا كريستوس منتنا تولدو منتنا تفريدو واغانا عدانا خفيلو إلنا نأمن ندحر كوينا نايز عالم واغا زي كونه نايز زلنا عالم واغا زي كونه خفيل الناسي نافتانا قدم رستنا نخن ملسي واغا تخفيلو إبل برهان عالم باولوس انت دا زي كوينو جن ناي كريستوس مرادن مولادن نز عالم زي اطرح انت خوينسي كاب كل سب ندنقص مخنا نيرنا يبل تسفانا جن تنساي هيوتيو كريستيان تسفانا جن تنساي موتانيو نزي املكيتي زار برهان عالم باولوس اب كريستوس زلاتنا تسفا ابزي هيوت طرح انت خويناسي ابزا نبرلا زلنا عالم انت خوينا ابزا اشخون تخربان سنچون روان زخونت قربل رحق لي زخونت اكيت عالم زيا انت خوينا تسفاناسي ناي كريستوس مولادنا انا ناي كريستوس موماتنا انا ولا حنتي يبل تسفانا زي انت خوينا كاب كلهم احزاب ندنقص مخنا نيرنا يزبل برهان عالم باولوس قدسانا ابوتاتنا ندتاتنا كلهم امنت كريستنا تسفاهم زي اخم زي كونت امينهم عالم بقفحات صببتهم ببرهان زصلمتتهم كل خلوهم زسانو ببرهان خلو زصلمتهم قدسانا ابوتاتنا كابد دراشاتن زتلمصن زرحصصن بيت منبارسي ابعتن غدا غدن منبار زمرصو قدسان صادقان منانيان غداماويان من منግስተ ሰማያት ይሎም ከሳዶም ንስሕለት እዶም ሰንሰለት ዝባኖም ንግርፋት ህይወቶም ንእሳት ዝኸፈሉ ቅዱሳን አቦታትና አደታትና ዚአኸም ዘይኮነ ተስፋና ይሎም ንዛዘላ ተስፋ መኒኖም ንኹሉ ነገር ወርእይዋ ለዓለም ከመእዳው ወኩስ ይብል ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ናብ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ወርእይዋ ለዓለም ከመእዳው ወኩስ ነዛ ዓለም ዚአሲ ከም ጓሓፍን ጎድፍን ሪኦምዋ ኩሉ ኸለዎም ሰአኑ ቆርበት ጠለበጊዕ ተኸድኖ
ኣብ ምድረ ባዳ ኾለል በሉ ኣጎዳ ጉዳ ሓደሩ ከመይሲ እዛ ዓለም እዚኣ ዘይኮነስ ካልእ ዘማዕደው ዓለም ስለ ዘላቶም ይብል አማን መነን ሰማይ ጣይማ ለዛ ዓለም ወከአው ደሞን በእንተ እግዚአብሔር ወተአገሱ ሞተ መሪረ በእንተ መንግስተ ሰማያት መራር ሞት ዝኸፈሉ ቅዱሳን አቦታትና ናብ እስራት ዝተደርበዩ ናብ አናብስቲ ዝተወርወሩ በዓል ዳንኤል በዓል አናንያን አዛርያንሲ ነዛ ዓለም እዚ አይኮኑን አቅርም ዓለወኛታት ነገስታት በግልጽ ተማጉይቶም ዝረትዑ እግዚአብሔር አጎኖም አሰሊፎም እግዚአብሔር ኣብ ሕቅፍ እግዚአብሔር ተጸጊዖም ንአናብስተ አፋናብስተ ዝዓጸው ንእሳት ዘጥፍኡ ቅዱሳን አቦታትና ንምንታይኦም ተተባሂሉ ትንሳኤ ህይወት ከም ዘሎ አሚኖም እዮም ከላይ መቃብያን ምዕራፍ 12 ዘሎ ክፍል መጽሐፍ ቅዱስ አከላይ መቃብያን ምዕራፍ 12 ዘሎ ክፍል መጽሐፍ ቅዱስ በሙሉት መጽሐፍ እንተንቢብናዮ ይሁዳ ወድ መቃቢስ ኣብ ኩናት ወፊሩ ምስተም ሰራዊቱ አቡ ዝወደቁ ኣብ ኩናት ዝወደቁ ሰራዊቱ ድሕሪ ኩናት ነቲ ሬሳታት አልዒሎም ከቀብርዎ ስለ ዝነበሮምሲ ነቶም ሬሳታት አልዒሎሞም ሰንበት ነይሩ ትዕለት አልዒሎሞም ኣብ መቃብር ንቡር ከልብስዎም ወስድዎም ከለው ዝተሓበ ጣዖታት ኣብ ውሽጢ ጃከቶም ኣብ ውሽጢ ክዳውንቶም ጸኒሑ ነይሩ ከምዚ ክብልካ ጸለየ ኦ እግዚአብሔር አምላኸይ አንተ ሕውእ እትገልጽ አምላኽ ስለ ሁሉ ግብርኻ ክበር ተመስገን ስለ ሁሉ ግብርኻ ሕውእ ዝገለጽካለይ አነ ዳ ከም እምነተይ ዘለው መሲልኒ ነይሩ ሰራዊተይ ለከስ ከምዚኦም እውን ኣለው እዮም ኣብ መንጎና ብምባል ንእግዚአብሔር ብምስጋን ብድሕሪኡ ግን ገንዘብ ክዋጻእ ከም ዘለዎሞ ንኢየሩሳሌም ናብቶም አባታት ገንዘብ ክልአኽ ከም ዘለዎ ተገብረ በእንተቶም ኣብ ኩናት ዝሞቱ ጸሎት ይገበር በእንተቶም ኣብ ኩናት ዝሞቱ ኃጢአተኛታት ጸሎት ይገበር ኢሉ መጸለይ ዝኸውን መባእን ቤተ እግዚአብሔር ከፊሉ ነቦታት ለአኸሎም ይብለና ይሁዳ ትንሣኤ ሙታን ያአምን ስለ ዝነበረ እዩ ንዝሰናይ ግብር እዚ ዝፈጸሞ ይሁዳ ትንሣኤ ሙታን ዘያአምን እንተነይሩሲ ምእንቲ ሙታት ኢልካ ምጽላይን ዝኽሪ ምግባርንሲ ከንቱን ዕሽነትን ምተቆጽረ ነይሩ ይብለና ይሁዳ ወድ መቃቢስ እምበአረይ ነቶም ኃጢአት ከለው ዝሞቱ ጣዖት ተጸጊዖም ጣዖት ሓቢኦም ኣብ ህይወቶም ዝነበሩ ሰባት ከይተረፈ ጸሎት ግበረሎም እሞ ብኡኻ ስርየት ኃጢአት ክረኽቡ ከም ዘለዎም ገበረ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ትንሣኤ ሙታን ከም ዘሎ ድሕሪ ትንሣኤ ሙታን ህይወት ክረኽቡ ምእንቲ ሰብ ወዲ ሰብ ሲ ድሕሪ ሞት ዘሎ ህይወት እዩ አቦታትና 150 ዝጸለይዋ ጸሎት ሓንቲ ወንስየፎ ትንሣኤ ሙታን ወህይወት ዘይመጽእ ለዓለም ዓለም ኢሎም ወዲ ሰብ መቸም ቅድም ካብ ናብዛ ዓለም እዚ ክመጽእ ከሎ ቀዳማይ ምጽአት ይበሃል ቀዳማይ ምምጻእ ናይ ወዲ ሰብ ካብ ተባዕታይ ዘርኢ ካብ እንስቲ zaይቲ ደም ተኸፊልዎም ኣብ ማህፀን ፈርዮም ናብዛ ዓለም እዚ ክቅልቀሉ ከለዋ ሓብ ዓለም ናብ ዓለም ክሳገሩ ከለው ንታጸባብ ዓለም ሓዲጎም ማህፀን ትበሃል ዓለም ሓዲጎም ናብዛ ካብኣት ተሓይሽ ናብዚኣ ግፍሕ ዝበለት መጽዮም ተቀልቂሎም እዚ ቀዳማይ ምጽአት እዩ ናብዚ ምምጻኦም ግን ንኽሞቱ እምበር ንኽነብሩ ይነበረን ናብዛ ዓለም እዚ ክንመጽእ ከለና ንኽንመውት ኢና ንመጽእ ካብዛ ዓለም እዚ ክንግዕዝ ከለና ክንመውት ከለና ግን ዘለዓለም ንኽንነብር ኢና ንመውት ሰዎች ሰይትነሱ ሙታን እያወስቡ እየተዋሰቡ እየወልዱ እየተዋለዱ አላህ ከመላእክት እግዚአብሔር እምንቱ በሰማያት ኣብ ሰማያት ከመላእክት ኮይኖም ዝነብሩ ድሕሪ ትንሣኤ ህይወት አሎ ኣብቲ ህይወት ግን ናይዛ ዓለም ዛብራ ኣይስራሕን እዩ ሙላድ ምዝማድ የለናው መርዓ ደርዓ ዝበሃል ነገር የለናው ቀረበለ ረሓቀለይ ዝበሃል ነገር የለና አው እንታይ ዳ ከመላእክት እግዚአብሔር እምንቱ በሰማያት ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 22 ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 22 ሰዎች ሰይትነሱ ሙታን እየወልዱ እየተዋለዱ እያወስቡ እየተዋሰቡ አላህ ከመላእክት እግዚአብሔር እምንቱ በሰማያት ኣብ ሰማያት ምስ መላእክቲ ብሕብረት ክንነብር ኢና እዚ ሕጂ እንጾሞ እዚ ሕጂ እንቆሞ እዚ ሕጂ እንደኽሞ እዚ ሕጂ እንሰግዶ እዚ ሕጂ ንምጽውቶ እዚ ሕጂ ነጸልቶ ዘለና ኩልኮ ልምምድ ናይ ሰማያት ኢና ንገብር ኣብዚ ልምምድ ናይ ሰማያት ሙጻም ማለት መላእክቲ ኣይበልዑን ኣይሰትን እዮም መላእክቲ ክንከውን እንድሕር ኮይና ካብዚ ትሕዝና ክንጸውም ክንክእል ኣለና እዩቲ ናይ ጾም ብልሓት ናይ ጾም ምስጢርሲ ካብዚ ትሕዝና ንጾም ክንላማመዶ ከም ዘለና ጭራሽ ምስከና ናብኡ ምብላዕ ዘይበሃል ነገር ስለ ዘየለ ምሕራስ ምሕፋስ ምራድ ምንጋድ ስለ ዘየለ በአር ወዲ ሰብ ተስፋው እንታይ እዩ ትንሣኤ ህይወት እዩ ተስፋና ይብለና ብሙሉእ እቲ ተስፋና ድማ ክርስቶስ በኹሪ ሙታን ኮይኑ ብምትንሳኡ ርግጸኛታት ክንከውን
ርግጸኛታት ኮይና ክንትስእ ስለዘለና እናአመና ኢና አቦታትና ሐዋርያት ነዚ ርግጸኛታት በመሆን በአፎም በሙላአፎም አሚኖም በልቦም አሚኖም በአፎም ዝምስክሩሉ ዝነበሩ ክንትስእ ኢና ኢሎም ንአብነት ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ከምዚ ይብለና ብርሃነ ዓለም ጳውሎስ ከምዝና በለ ይነግረና ሕጂ ግና ክርስቶስ ካብ ሞታት ከምዝተንሰአ ሕጂ ግና ክርስቶስ ካብ ሞት ከምዝተንሰአ በዚ ኸዓ ናይቶም ዝሞቱ በኹሪ ትንሳኤኦም ኮነ ስለዚ ከምቲ ሞት በሓደ ሰብኣይ ዝመፀ ከምኡ ኸዓ ትንሳኤ ሙታን በሓደ ሰብ እዩ ዝመፀ ከምቲ ኩላቶም በአዳም ዝሞቱ ከምኡ ድማ ኩላቶም ብክርስቶስ ሕያዋን ክኾኑ እዮም ግናኸ ነፍሲ ወከፍ በብስርዓቱ እዩ ቅድም ክርስቶስ ድሓር ከዓ ኣብ ካልኣይ ምጽአት ከዓ እቶም ብክርስቶስ ዝሞቱ ይብለና ቆሮንቶስ ቀዳማይ 15 ፍቅዲ 20 ስጋብ 23 ልብ በሉ ክርስቲያን አመተሳ አይተርፍን እዩ ክንትስእ ኢና ይብለሎ ከመይ በኹሩ ትንሳኤና ክርስቶስ እዩ ንሕና እውን ምትሳእና አይተርፍን እዩ ግና ኩሉ ከም ስርዓቱ እዩ ኢሉ እቲ ስርዓት ዝበሃል ዘሎ እንታይ እዩ ክርስቶስ ኦሬዲ ተስዩ እዩ ክርስቶስ መድኃኔ ዓለም በኹሩ ናይ ሙታት ትንሳኤ ኮይኑ ተስዩ እዩ ከመይ ገርና ኢና ክንትስእ ከይኑ ይብልሲ እቲ ዘርአየናን ዝሓበረናን መንገድን ሐቅን ህይወትን አነ ዝብለና ንኹሉ ነገር መንገድና ዝኾነ ንኹሉ ነገር አብነትና ዝኾነ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ንሞቱን በኹሩ ኮይኑ ተስዩ በኹሩ ወዳ ሰዓት ተወልድ ሳይፈልጣን ይብል ቅዱስ መጽሐፍ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 1 በኹሩ ወዳ ማለት ናይ ኩሉ ነገር በኹሩ እዩ ንሳ በድንግልና ተወልደ ቅድሞኡ በድንግልና ዝተወልደ ስለዘለ በኹሩ እዩ ናይ ድንግልና ልደት ናይ ድንግልና መውላድ ማለት በኹሩ ክርስቶስ አምላኽ ምስዳድ ማለት በኹሩ እዝኒ እዩ አምላኽ ይስደድ ኢልካ ከተአምን ዘይከአል ነገር እዩ ንኻሕሳ ስለ ዝገበረ ጥራሕ እዩ ናይ ሞትና ትንሳኤና እውን በኹሩ እዩ ክበሃል እንከሎ ሕጂ ንሱ ንሕና ክንትስእ ከለና ንሱ እዩ ዘተሳእና ንኡ ግን እገሌ ተስእዎ ይበሃልን በአምላኽነቱ ብስልጣን እዩ بسلطاني إذا كريستوس مرهاني عالم مو نزي بخوري بحال إذا بخور زي آمينهم حواريات أبوتاتنا نزي بخور تنسى يزي يوم آمينهم مهيرهم بلبهم بملأت لبي بملك قلب زي ما تقوى تزاريهم تنسى يسبيهم لنا أما عالت تنسى يجن كل تعينة تنسى الله تنسى زل كبر تنسى زل حسار زبها النجار الله متسأنا يترفن كل باب بسرعته يبلنا الله برهان عالم باولوس قدم كريستوس دحراب كلا أي مسأت كا إتهم بخريستوس زآمنوا بخريستوس زي آمنوا خا الله مالتيو كلا عينة تنسى زلوا متسأ ما يترفن جن تنسى أمنا بحساريو كم زي بالهواريا يوحنس وانجيلو يوحنس وانجيل معرف حمشت فقد عسران شمونتن سقاب عسران تشعتن زلوا خبل مسحات قدوس إتهم أم مقابر زلوا كلاتهم دمس ود أملاخ سمع لا ساعات كتمس يامو بزي أي تجرموا شعوتهم سناي زجبروا نابتن سائيه هوت إتهم كله زجبروا دما نابتن سائيه كونني كتنسو يوم يبلنا كابزي يرحنا نام إيمانان مستهم بيمان زقامون وأهابي بركان لا أوي ترس من قصة سماء زللوا لكم كم تفتر عالم تباهيلهم زمقوسون عب كوكبنا يبقون زحقوسون بملأختي تعجبهم بملأختي تخبيبهم بخبرة ببرهان كتخبيبهم نابتي فتصم حاجوس حزن زي فرارق اللو بيت كأتون كلو ملأخت الناس زمر لهم كأتون كلو فتصم كريستوس أبقهم مسيلهم كاب صحاشو عطا أيدوريهم كتسوء خلو مزهم بيمان زقومو يقور قصرنا مؤمنا مزهم بيمان زقومو يخون قصرنا مدهاني عالم أبت حاجوستي أمرنا كم تقدست بيتكرسياننا تزارولو عمداق مساتو إياس تحافرنا عمداق مساتو إياس تحافرنا لسبهتو سميان كهان حجي سمون ممسقان يبقعنا عبداق ما يمساتو حفر قص أيهابنا نابلت تصليو زي معالت زياء فتانيت معالت سلزخونت متسانا يترفن بلالنا قن قبرنا حزنا اينا نتسق قبرنا اينا حزنا خنتس شابتا معالت تنسائيتي آسي كلاتنا نسخان تباهيلو بقطر يكوننا ننفل تشكيمنا يوم زلنا ابن قرعنا زلو ابسانا يوم كفردنا كم زي بالقدس مصحف قديمون ملائكتو خسدب يمو اواج كوجيوم تم ملائكتي يبلنا اواج كوجيوم بقدام نفاته قرن يتغبا صبله سغا زودق وستن بدر
ኣብ ቀዳማይ ኣዋጅ መላእኽቲ ተስእ ሞኣታይ ክብሉ ከለውሲ ኣብ በብዝኸድናዮን ዝወፈርናዮን ዝሓደርናዮን ዝወዓልናዮን ዝሰድናዮ ጽፍርን ዝቆረጽናዮ ጸጉርን ከይተረፈ ክእከብዩ ፍጹም ሓደ ኣካል ክኸውን እዩ ናብ ሓደ ክእከብዩ ዝበለን ዝማሰነን ዝወደቐን ውሒዝ ዝወሰዶን ብጸድፊ ዝጸደፈን ኣራዊት ዝበልዖን ኩሉ ናብ ሓደ ክእከብዩ وبكال انفات قرن السفيا صمت مثل سغا ويكون بدنا فصمه زنبلا انساسو ويتاوسو اكل اي اواج كا اتي تبتينو زصنحه افقدو ودي صنحه بعنقفاز زخدن بزخونه تفلالي منقد زودق قراف سغاون كيترفه مستاكبه اكل اي جن تسفيو عصمن قربتن جماتن توهايدو فصم بدني كخون ايو يبلنا وبسالس نفات قرن يتنسو موتان كمقصبه عينن زي صور مغبارات يهمو مدي بمدر زتلومو امهسناي امه اكو يبل قدوس يعقوب زسروق سناي كونه خفو غبرو ما منقد خلو اب عالم كلو اغوز عالم كلو زتسكمو زنور زغبرو زنورو ابساهم تشكيمهم كتسيوم يبلنا بب مغباراتهم سناي تخوينو سناي تشكيمهم كتسيوم حماق انت خوين خا حماق انت شكيمهم كتسيوم كنت زبلنايو ابز حلفت مرتنا كرداد زري كسرنا يحفسنيو سلازي قدسان እግዚአብሔር አብት ትንሳኤ በብስርዓቱ ምትሳእ ዘሎ ይብለናሞ አብት ትንሳኤና ይጸብቆ መድኃኒ ዓለም ትንሳኤና ይጸብቆ እግዚአብሔር ምሳና ይሁን አማ አልት ትንሳኤሲ ናይ ክርስቶስ ዘይኮኑን አለው ማለት እዩ እቶም አመቃብር ዘለው ሁላቶም ድምጹ ዝሰምዑላ ሰዓት ክትመጽእያ እሞ በዚ አይትገረሙ ሽዑቶም ሰናይ ዝገበሩ ናብ ትንሳኤ ህይወት እቶም ክፉ ዝገበሩ ኸአ ናብ ትንሳኤ ደይኒ ክትንስዮም ካብ ዝየድሕነና እግዚአብሔር ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ፍቅድ 28 ስጋብ 29 ዳንኤል ትንቢት ምዕራፍ 12 ፍቅድ 2 ዘሎ እቶም ሰናይና ገበሩ ዝጸንሑ ሰባትሲ ከም ከዋኽብቲ እናበርሁ ክትንስዮም ተባሂሉ ዳንኤል ትንቢት ምዕራፍ 12 ፍቅድ 2 ከም ከዋኽብቲ ክበርሁዮም ይብለና ክርስቶስ ተንሳ ሞታን በአብይ ኃይሉ ስልጣን አሰረ ለሰይጣን አጋዘለ አዳም ሰላም እሚእዚሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም እዘይ ን2000 ዓመት ዝተበሰረ አቦታትና ሐዋርያት ዝብልዎ ዝነበሩ ቅዱስ ያሬድ ከአ አብድጎ ዘስፈሮ አብድጎ አስፊሩ እንመሃረለ ዓመት እንብሰረሉ ዘለና ቃል እስኪ ዘርዚርና ክንሪኦም ዘርዚርና እስኪ ክንሪኦም ክርስቶስ ተንሳ ሞታን በአብይ ኃይሉ ስልጣን ዝብል ቃል እስኪ ክንሪ ቀዲምና ክርስቶስ ተንሳ ሞታን በአብይ ኃይሉ ስልጣን ማለት ክርስቶስ በገዛ ስልጣኑ ተንሲኡ ኢና እንምስክር ዘለና ክርስቶስ አምላኽ እዩ ኢና እንምስክር ዘለና ከምቲ አቀዲሙ ዝመሃረናን ወንጌሉ ዝነግረናን ከምዚ ይብል ቃሉ አነ ነፍሰይ በጃ አሕሊፈ ዝህባ መልሰውን ዝወስዳ ስለዝኾንኩ አቦይ ይፍቅረኒ እዩ ባዕለይ በጃ አሕሊፈ ዝህባ እምበር ካባይ ዝወስዳ ሓደኳ የለን በጃ ከሕልፋ መልሰውን ክወስዳ ስልጣን አለኒ ይብለና ካል ፍጥረት ክኸውን እንከሎ ተገዲዱ ዝመውት ወይ ዕድማ አኺልዎ ወይ ከዓ ጸገም አጋጢምዎ ሓደጋ አጋጢምዎ ክመውት ይኽእል ኩሉ ናይ ፍቃድ እግዚአብሔር እዩ ኖ ግን በገዛ ፍቃዱ በጃ ህዝቡ ክፈቅድ ከሎ በጃ ህዝቡ ክሐልፍ እንከሎ እሕዲጎም ዝወስድዎ ይኮነን ባዕለይ ፈቂደይ በጃ ህዝበይ ዝሐልፍ ዘለኹ كملسا مدشيك ملسا خا ختنسا خا ناتي فقاديو ناتي سلطان ايو لنا يوحنس وانجيل معراف 10 فقد 10 شوعته سقاب 10 شومنت زلو في المصحف القدس سقاب 10 شومنت زلو في المصحف القدس كم زمهرنا سلطان علني نفسي بجاز حلفا بعليه كابز موتت له ختسا ازغل كاب سلطانيه امبر قال نتسئي ወይ ከአካል በኃይል ዝገዲዱ ዝቀትለኒ የብለይን ዝገብሮ ዘለኹሲ በፈቃደየ ምናልባሽ ወድ ሰብሲ ከምት ዝተፈረደሉ ከምት ዝሐሰቦ ክኸውን እዩ እቲ ባዕሉ በገዛ ኢዱ ይቀትሎ ከም ዘሎ ሓሲቡ አሕሊፉ ዝህበኒ ግን ወይሉ እንትሰብቲ እንሰብዚ ሲንተ ዘይተወልደ መሓሸ ነይሩ ይሁዳ ዋላ ሸይጥዎ ክንብል ከለና ይሁዳ ትሒዝዎ በዓል ቀያፋን ሃናን بعل هنان قيافان فريدم وخن بالكلنا بعل بيلاطس مغابا ياو علم وكن بالكلنا
ንሳቶም ይመስሎም ይኸውን በኃይል ዝገብርዎ ዘለው ይመስሎም ይኸውን ንሱ ግን ነታ ሰዓትቲኣ በሃንቀውታ ይጽበያ ነይሩ ክርስቶስ መድኃኒ ዓለም ይብል ዮሐንስ አፈወርቂ ክርስቶስ ንድሕነት ደቂ ሰባት ዘለዎ ህርፋንሲ ዝነበሮ ቅንዓትን ህርፋንንሲ ከምቲ ማይ ዝጸምእሞ ማይ ንምስታይ ዝህንጠ ጎረሮኦ ከተርክ ዝህንጠ ክንዱ ጽምዓት ነይርዎ ክርስቶስ መድኃኒ ዓለም ይብል ዮሐንስ አፈወርቂ ሰብ ንምድሓን ዝነበሮ ጽምዓት ታሳምራዊት ሰበይቲ ማይ ሲን ንኽብላ ከሎሲ ብሓቂ ድዩ ማይ ጸሚኡ ክርስቶስ መድኃኒ ዓለም ማይ ኣይኮነን ጽምዓቱ ናታ ነይሩ ተጽምዓት ና ይጸሚኡዋ ዝነበረ ና አንከም አዝመሰሉ ህዝባን ህዝብ ሰማርያ ይጸሚኡ ዝነበረ ክርስቶስ መድኃኒ ዓለም ብድሕሪ እኮ ማይ ሓቲቱን በሪ ማይ ክሰቲ ኣይረአናዮ ናብቲ መጽሓፍ ኣይተጻሕፈን ለካት ጽምዓቱ ናይታ ሰብቲ እዩ ነይሩ ክርስቶስ መድኃኒ ዓለም እሞ ቅዱሳን እግዚአብሔር ና አና ክብል ባዕሉ በጃኡ ዝሓለፈን በሪ ገዲዱ ዝሓዞ ዝቀተሎ የለን ክትሰኸለውን በገዛ ስልጣን በር መተስዕ ኃይሊ ካልእ አይብሉን ካልእ ትንሳኤ ህይወት አሎ ክንብልን ከለና ክርስቶስ መድኃኒ ዓለም ይኸተሳአና ነው ግን ባዕሉ በስልጣኑ እዩ ዝትስእ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፊ ክልተ ከም ዝነግረናውን ሞት ሒዙ ከጽንዖ ስለዘይከኣለ አምላክ ካብ ማእሰር ሞት ፈቲሑ አተንስኦ ማለት አምላክነቱ ካብ ሞት አተንስኦ ይብለና ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 24 ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 24 ግብረ ሐዋርያት ሞት ሒዙ ከጽንዖ ስለዘይከኣለ አምላክ ካብ ማእሰር ሞት ፈቲሑ አተንስኦ እዚ ማለት ግን አምላክነቱ አተንስኦ ማለት እዩ ይብለና እዚህም በአረይ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ዝብል ቃሉ አሰሮ ለሰይጣን እንብል ዘለና ንሰይጣን አሲሩ ሰላማ በሲሩ ንአዳም ናጻ ዘውፀ ጎይታ ይኽበር ይመስገን እቲ ካልኣይ አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ክንብል ከለና እንታይ ማለትና እዩ እቲ ኣብ ልዕሊ ሞት ስልጣን ዘለዎ ሓያል አምላኽ ንሰይጣን አሲሩ ንአና ሓራ አውጽኢና ኢልና ኢና ንምስክር ዘሎና አቀዲሙ መድኃኒ ዓለም ክርስቶስ ኣብ ወንጌሉ ከምዚ ስለ ዝበለና ወልድ ሓራ እንተውጽኢኩም እሲ ብሓቂ ውጽአት ሓራ ኢኹም ይብለና ወልድ ሓራ እንተውጽኢኩም እሲ ባዕሉ ፈቲ ሓራ እንተውጽኢኩም እሲ ውጽአት ሓራ ኢኹም ይብለና ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ፍቅዲ 36 ዕብራውያን መልእክቲ ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 14 ከምኡውን ገላትያ 5:1 ንሕናሲ ውጽአት ሓራ ኢና ክርስቶስ ፈቲዩ ባዕሉ ሓራ ስለ ዘውጽአናሲ ንድሕሪት እንምለሰሉ ነገር የብልናን ይብል ገላትያ መልእክቱ ቅዱስ ብርሃነ ዓለም ጳውሎስ 5:1 ስለዚህ እምበአረይ ንሰይጣን አሲርዎ ክንብል ከለና ንአና ኸ እንታይ ጌርና በአንጻሩ ሓራ አውጽኢና ማለት ካብ ግዝአት ዲያብሎስ አውጽኢና ዝተጸላኢና ዝነበረ ንዓመታት ንዘመናት ን5500 ዘመን ዝገዝአና ዲያብሎስ አሲርዎ ንብላለና እዚ ዓመት መጸ እንብሰሮ ዘለና ብስራት እዩ አሜን እዚ ብስራት እዚ አየጉድለልና ንስሙ መስኪርና ሰላምና ክነራጋግጽ እግዚአብሔር ይሃበና እግዚአብሔር ይዓድለና እግዚአብሔር ኣብቲ ዝኣመናሉ የጽናዓና እግዚአብሔር አምላኽና እቲ ሳልሳይ ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ዝብል እዩ ኣብ ሰለስተ ደረጃታት ኢና ፈሊና ንሪኦ ዘለና ዛቃልዚያ ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም እዚ ማለት ድማ እቲ ሓያል አምላኽ ንሞት ምስዓረ አዳም ነጻ ክወጽእ ሰይጣን ድማ ምስተኣስረ ካብዚ ንድሓር ሰላም ተበሲርና ኢና ማለትና እዩ ጸላኢና ተኣሲሩ እስራትና ተፈቲሑ ድሕሪ ደጊም እንታይ ኣሎ ሰላም ተኣውጅልና እዩ ከምዚ ይብል ባዕሉ ሕያው ቃሉ ክርስቶስ መድኃኒ ዓለም ከምዚ ኢሉ ይምህረና በታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን ምድሪ ምስ መሰየ እቶም ደቀ መዛሙርቲ ነቶም አይሁድ ስለ ዝፈርሑ ማዓጹ ተሸጊሩ ነበረ ኢየሱስ ከኣ ኣብታ ተኣኪቦምላ ዝነበሩ ቤት መጸ ኣብ ማእከሎም ደው ኢሉ ድማ ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን በሎም እዚ ምስ በለ ከኣ ኣእዳውን ጎድኑን ኣርአዮም እቶም ደቀ መዛሙርቲ እውን ንጎይታ ምስ ረኣይዎ ተሓጐሱ ብፍርሓት ዝኣክል ገዛኦም ዓጽዮም ተሸጊሮም ኣብ ዝነበሩሉ ሰዓት እቲ ኩሉ ዝኽእልን ሓያል ናይ ሓያላት ጎይታ ጎይቶት ንጉስ ነገስታት አምላኽ አማልኽቲ ክርስቶስ መድኃኒ ዓለም
اتجزا خفوت لي كيبله ابتعص يملو زلو جزا اتوم كم زكا بلوم سلام نعخاتكم يخون بلوم سلام ابسرهم نساتهم كا غويتا مخانو مسرغاغصو تحقسو يبلنا كمي كزي يحقسو علم صبيباتهم حجري ادحار كول خلو نا هيوت حتى خويناتهم اغزا تعصيوم ጭራ ብርሃን ዘይብሉ ንጽሃ አየር ዘይተንፍስሉ ሰዓት ነይሮብ ሰዓትቲ ግን ኩሉ ዝኽእል አምላክ ግን ንሞት ስዒሩ መስተሰአ ግን ሰላም አበሲሩዎም ሰላም ወየውሕደልና እግዚአብሔር ሰላሙ ንህዝብናን ንቤተ ክርስቲያንናን ሃገርናን ሰላሙ አየውሕደልና እግዚአብሔር ክቡራን ምእመናን እምበአረይ ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን ኢሉ መሰበሰሮም ንሳቶም ከአ ጎይታ ምዃኑ ምስራአይ ወስ ተሓጎሱ ይብለና ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ፈቅዲ 19 ስጋብ 10 ዘሎ እዚ ድማ እቲ ንሰላም ዝተኸፍለ ዋጋ አርአዮም ኢዱን ጎድኑን አርአዮም ንብላለና ኢዱን ጎድኑን አርአዮም እዚ ኮን ሰላም ክብል ከፊለዮ ኢሉዎም እዚ ንሰላምኩም ክብል ከፊለዮ እዚ ኢደይ ትሪእዎ ዘለኹም በሰላ እዘጎነይ ዘሎ ግርፋትን ሽንካርን ትሪእዎ ዘለኹም ሲ ዝበሰላ እዚ ንዚ ሰላም እዚ ከፊለዮ በሎም እሞ ንሳቶም ከአ ጎይታ ምዃኑ ሰለለዩ ተሓጎሱ ብለና ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እዚ ንዚ ሓጎስ እዚ እናደጋገመት እሚእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም እናበለት ንትብስራትቲ እንዳደጋገመት ትነብር ነዚ እዮም ቅዱሳን እምበአረይ ቅዱሳን ወለድና ንኹሉ ነገር ንዒቆም ዓለም ስዒሮም ንዓለም ስዒሮም ተስፋ ትንሣኤ ሙታን አሚኖም ንዓለም ንዒቆምማ ንዓለም ንዒቆም እንታይ ስለ ዝኣመኑ እዮም ንዒቆምማ ተስፋ ህይወት ትንሣኤ ሙታን ስለ ዝኣመኑ ተስፋ ትንሣኤ ሙታን አሚኖም አቅድም ዓለወኛታት ነገስታት አነ ክርስቲያን ጋሃደ بجهدي كريستيان إيلهم نتأوس سجدوا نجزاهير كحدو نزول علوانيات نجستات انبب مبال نابسات توريرو بعلالانيان أزاريان مسائلين انتاي بمخوان دحرموت هيوت هالليلهم سلزا أمنوا عبزاهير انتهم سلزا ودقوا قليل نقرأي نبرن أب هاجر سدت أب هاجر بابيلون أب زي عدهم أب زي تولدهم بوتا خيدهم بعلوانيات نجستات ناتجفعوا خلوا امنتهم جن امنتهم كوينا نسات كم يقاري الرئمو نابسات تدربيهم اتخلوا زخيل أملاك جن مساعتهم سلزنا برا منهم يتنكفوا من رهبات أنا بستي كم أيكونن دو خير كايوم سي هادينا مكازي يصدقها ناقود قاد نبي جب أنا بس تدربيهم بعد دانيال نابت أوتين سجرين نجزاهير عين خدن بمبال نسرعة أملخهم مشوا أبزي نبرلو جزية عم ركسيو وسيو بمسكوت كينون عدنا نافق كسل كلو دانيال نرئي تنبيت دانيال معرف شدشته نعدو قصو خوينو نابتاز نافق عدو خوينو كسل خلو جزاهير أبا يزركب النابلك قدست هاجر جزاهير يرساليم بمبال مسكوت خفيتو بقى كسل كلو أبسلطان زنبر سبيو أب هاجر بعدي شمت زرخة سبيو دانيال شمت تعشاشون سدت رحق عدي آية تعشاشون نؤمنة እግዚአብሔር አይرحقلون نؤمنة እግዚአብሔር አይለወطون እትስደት እትስእነት እትرحق عدي ወይ ካት ሽመት ሒዝዎ ዝነበረ አይرحقون ካብ እግዚአብሔር ክሳዕና ናብ አፋና ብስቲ ምድር ባይ እሙን ኮይኑ ተረኽበ ዳንኤል ይብለና ምእመናን ቅዱሳን እግዚአብሔር ህዝበ ክርስቲያን نحنا تسفانا نساس لزخونت أبزع عالم زي زجبر نجرات أبزع عالم زي زيقوديلني ويزي سئيني ويزي أخويني إلنا نجنقو نجر جزياو نجر يقدي بالكمن كله حل فيه كله حل فيه نايز عالم زي صقم كحل فغيليو ويجزي خلوت أيو كله أبزع عالم زي كتركبيها ويكاني موت كلوت أيو دحر موت زله وتجن كنحسب يقبأ دحرموت زلا هيوت أنا تقدسنا السطرة دحرموت زلا موت جنت أتبهال كلا أي موت أتبهال أبز عالم زي كلنا كنستخلا زقبأنا تخلا أي تموت كين رغبنا نبري نايز عالم زي موت سي عرفتي زبهال أبز عالم زي زقود لنا زبلسي قليل نجاريو متصدم كا زي تتأمي الله مسموك كا زي تقر الله مستحقوس كا زي تقوي الله
ሓጎስን በርሓዘን ዘይፈራረቃ ፀሓይን ወርሕን ዘይደምቃ ባዕሉ ፀሓያ ዝኾነ ክርስቶስ መድኃኒ ዓለም ዝኾነት ሃገር ኢየሩሳሌም ሰማያዊት አላትና ግደይብልኩምን እመኑ ዛ ዓለም ዚኣ ጥራሕ ኣይኮነትን ተስፋና መንግስተ ሰማያት እዩ ዓድና ሰማያት እዩ እሕዋትና መላእክቲ እዮም አድና ቅድስት ማርያም ድንግል እያ አቦና ነደናን ስላሴ እዮም መፍለጢና አርማና መጽሐፍ ቅዱስ እዩ መጽሐፍ ሕይወት እዩ ቃል ወንጌል እዩ እዚ ሒዝና ኢና እናኣተዋታ ገዛ እዚ ሒዝና ኢና አቀድምና ከም ዝበልናዮ እንዘይ ጸውር ምግባራትዮም እምዲ በምድር ዘተለወሙ ኣብ ምድሪ ከለው ስዕቦም ዝነበረ ተግባራቶም ተሸኪሞም ክወጽኦም ክትስኦም ክበሃልን ከሎ ሽዑ ኣብ ቅድሚ ንጉስ ኣብ ቅኑዕ ፈራዲ ኣብ ተሐቀኛ ፈራዲ ክትቆውም ኣኹላ ዓለም ተባሂሉ بملكعهم كفلي زي خلو كيحن نوحين حصيرن نوحين كيحن صليمن زي بلو أحدو هبرو أحد أكل حدا أكلن حدا هبرن كوينوم يوم زتسو تباهيلو كم تزتفتروا لبنا نادنان أدامن هوانن ود 30 عمت غوبزن قال 15 عمت قنجن كوينا كتسيخا أبز معالت زي أدلو بزي بلو فردي كفردي تقنع فرادي يزبلنا شعو مصحفت تغنصلا يبل حواريا يوحنس معراف 10 እተን መጻሕፍት ተገንጽለን ናይ ነብስ ወከፍ ሰብ መጽሐፍ ከገንጸልዩ ሽዑ መጽሐፍ ሕይወት ከኣ ተገንጸለት ይብለና መጽሐፍ ሕይወት ትበሃል ዘላ ኣብ ልብ ስላሴ ተዓቂሩ ዝነበረ ምስጢር ሽዑ ክግለጽ እዩ ኣብ ልብ ስላሴ ናይ ነብስ ወከፍና ተመዝጊቡ ዝነበረ ኣብ መጽሐፍ ሕይወት ተመዝጊቡ ዘሎ ኣብ ልብ ስላሴ ተመዝጊቡልና ዘሎ ቃላት ሽዑ ምስትናትና ነገራት ክናጻጸር እዩ ሽዑ ብነውሓትካ በቀይሓትካ ممكح يلن شعوب هابتخا ممكح يلن شعوب قنجناخا ممكح يلن إذا حجن ممكح الله هابت يلن أو كالا عينت عالميو إذا حجن ممكح الله قنجنان قبزنان كالا عينتيو يلن أو أبوسي كمل أختي عدل انت قرناس كمل أختي خوينا إنا خن نبر إزبها لنا زلوك قالوا خمس نقرنا هياو قالوا أي لوت نمو إذا تسفانا كريستيان እዚህ ተስፋና ናብ ሰማያት ክንገብር ይግባአና በሉ ቅዱሳን እግዚአብሔር ምናልባሽ ምዘለኩም ድኻም ምዘቀነኹም ስግዳንን ምስ ኩሉ ጾምን ድኻም ይስማዓኩም ይርዳአኒ ግን ተመዓልቲ ከይተዘከረ ከይሐልፍ ስለዝወ ተባህለ ተዘይ ኮይን እምበር አበብ መዓልቱ አመም መዓልቱ ትንሳኤ በሙሉ 50 መዓልቲ አለና 50 معالت لنا بزعبات تنساء موتان يزنقرلو إذا فقداميت زلعلنا يا قال كريستوس تنساء موتان النابلنا ناتبسرنا سلنقني أبزز طعم بوتان جزين كنمهارو سلنقل نلوم سل تنساء موتان ناي كريستوس مرهاني عالم كبر تنساء مخنيات بمقبار نحنا خاء كريستوس تحاصيرو أي ترفن تنساء نحنا وكنت السئنا كريستوس تنسيلنا نسبخ اندحرا لنا خوي الناسي نحنا خا كنت السئنا تنسى موتان أنا زي بلنا أنت خوينا جن كريستوس هنا يتنسى مالتيو كريستوس زي تنسى تخوينا خا سبكتنا خنتي يخونا الله بالبرهان علم باولوس أبز تقصنا يوم معراف قدام كورنثوس معراف 10 حمش تزلوك في المصحف كده كريستوس زي تنسى تخوينوسي كنتو إنا نسبخ زلنا نحنا جن كريستوس لازم تنسى نو خا نسبخ زلنا نو بخور بالمقبار ددحرو كنت سئ مخوانا جن نفلت إنا إيبل تنسأيه هو زي بلنا انت خوينا دعا زي عالم زي أطرح انت خوينا تسفانا دعا كل عالم ندنقس مخوانا نيرنا كافتم امنس زي بلهم أحزاب قول ندنقس مخوانا نيرنا يزبلو رهانا عالم باولوس تنسأيه هو تالنا كريستيان حجي لما عنتي بزعبات خبر علة زي بزعبات تنسأيه موتان تزاريب كازو دع نقر ايكونن أقدمنا خمس بلنا يقين نزعلت زي آزنافقو نزعلت زي آخو علو كبعلو زي حج زلنا يسقا عنببا مسكرم كمسل كداون تخم صعدا عنببا تخديمكم أبزي اتمثالي ناي منقسط سمايات زخون لبسكم لبيسكم شمعكم ولعكم برهان فل برهانك دبيان نداولكم تنسايك لله أمنا برهانك فن دبيان نداولكم ناي تخمص زلوا برهان أبنت أبيلكم شمعة ولعكم كداون تخم كع عنببا مسيلكم زلهم مو نزنجر زي زنافقوا أحوات فتوتن ولدن ولادن أفقد ما يسألوتن بحمام زساقيو أفقد هسبيتالاتن زلو هيوت هيبو مجزابير نعمة مسانا نصها أير زتنفسي قبرو مجزابير لتم كم تقدمنا زبلنا يو بعد مزحلفنا
أبوتاتنا نحواتنا ندتاتنا ولدنا ولادنا كلهم حالفهم نازلوا خاء أبتازي تحلف زل عالماويت منقستي تسفانا كلاتنا يقبلهم كالب بمنا بابرع عالم تشجيرهم بمنا بابرع عالم تسقيمهم مو إلا لأبيهم نابرا خبيدهم نابرا إلا يسعانو حواتنا فتوتنا ولادنا ولدنا نوين እግዚአብሔር በረከቱ ይፈንወሎም በረከቱ ይፈንወሎም ካለ ምስተውዓል ጎዲልዎም ዘይ ምግባር ዝገብሩ ዘይ ምምሃር ዝምህሩ ዘይ ዘረባኦም ዝዛረቡ ምስተውዓል ዝጎደሎም ሰውአት ከአ ምስተውዓል ይዓድሎም እግዚአብሔር ምስተውዓል ይዓድሎም ንየማን ይበሎም ብዝተረፈን ቤተ ክርስቲያንና ጽንዓት ንሃገርና ልምዓት ንዓለምና ሁሉ ሰላምን ቅሳነትን ጠልን በረከትን ይወርደልና ቤተ ክርስቲያንና ጽንዓትና ሀገርና ለምዓትና ዓለምና ሰላምን ቅሳነትን ጠልን በረከትን ይወርደልና እግዚአብሔር አምላክና ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይትአኮቶ ይሰባህ ስሙ ለእግዚአብሔር አምላክነ ወትረ በኩሉ ጊዜ ወኩሉ ሰዓት